जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँ। चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। देखु यही मल्ली गचर के कड़ गोटे मल्ली मु तुली नेली। आम आज पूर्णा घर को आसीचु। पपया गछ आठी कदली गछ आईटा हूँ आंब गछ एटा हूँ आंब गछटा आंब होइछि देखंतु टिके टिके। एइठी आमे आगुरु रहुथिले। आमे तापरे नुआ घर को पळैले। भाई खेलिवा चलतु देखिवा केमती आमे खेलुचे। इते मोली के दिगे खेरे गोटे तुम फुले रानी तुम सुना भो देखिवा हेई मोर टुल्लू भाई लाज करूची। बिलाती भेंडी कलरा पटल निया 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 आलू सारू धनिया पत्तर बिलाती सब अच्छी निया देखिए सब अच्छी। अंडा पोड़ी की खाइबू केमती लागुची देखिवा। आमे एइठी रखिकी काठ आनी दे दिबा। भाई चल देखौची काठ आनीबा भाई। ए मो तो पानी ला सामना दे या माले ऐसा पूरा जीवो अंडा 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 पुड़ी हो आज चुल्ली रे थाउ थाउ सब के जो एतिया को हां हां चुल्ली पाक के चल जा पानी दिया पानी ये बाल्टी तीन टाइप उठे दियो। चलो 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 घर आड़े नहीं सियाड़े निया जला होउची। एइठी भाई जलाउची। रो भगवान आ दुटा को दूर पकड़ ना पुणी लिबी वाला जलुची तळ एरा पता पता नागिर से जोड़ो गुड्डू देने मोबाइल दा पाइली नहीं सते भाई दे दे छुआ सकाळ मुह धोइथिल के जा से पर जोने बोले हे मुंह धोइथिली ताले देउ तापरे ए अंडा को नहीं की कादुआ रे लिपा हबो। एटा गोबर रे लिपा होय हम कादुआ रे लिपिया। कादुआ करिबा हमें कादुआ केमती हुए। एठी माटी का अछि पानी पके दे कादो हे जो हौ खाओ गया खाओ आप हम कर दे देखो तो हमारे
ରେଡି କରାଯାଉଛି। କାଦୁଅରେ ମୁଁ ହଉନି, ମାମା କରିଦଉଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡାଟା ତା ଦେହରେ ପୁରା କଭର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ରେସିପି ବନେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ବନେଇବେ। ଗୋବରରେ ବି ହବ। এইটা ওদা মাটি গোটে ହେଇଗଲା। ଏଇନା ମୁଁ ଗୋଟେ କରିବି। ମାମା ମୁଁ ଗୋଟେ କରିବି। ଏଇନା ପୁରା ଗୋଟେ ରଖାଗଲା। ଅଣ୍ଡା ତ ସବୁ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖି ପାଇଲି ହେଇଟା ଏଇଟା ଫାଟିଗଲା। ଅଣ୍ଡାଟା ତାର ଭିତରେ ରହିଲା। ଅଣ୍ଡା ପୁରା ଫାଟିକି ପଳେଇଛି। ବେଶୀ ଗରମ ପାଇଗଲା ବୋଧେ। ଫାଷ୍ଟଟା ଠିକରେ ଥିଲା ବୋଧେ। ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାର। ସେଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଗଲା। এইটা পা তাতে ଆମେ ଅଣ୍ଡା ପୋଡୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଟିଗଲା। ଖାଇଦବା। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ପୋଡା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଣ୍ଡାଟା ବଡ଼ ମାସ ଏଇଟା ଛଡ଼େଇବ। ମାଟି ଛଡ଼େଇଲା ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବୁ ଯାଇକି। ହଉ, ବଡ଼ ମାକୁ ଡାକେ ମୁଁ। ବଡ଼ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। ଯୋଉଟା ଫାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି କେଶରଟା। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ୟମ୍ମି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଭାଇକୁ ଦେବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଭାଇ ଖାଇଲାନି। এটা ବି ଭଲ ନାହିଁ ନା, ଫାଟି ଯାଇଛି। ଭାଇକୁ ଅଣ୍ଡା କହୁଛୁ। ପୁରା ପୋଡ଼ିଲେ ମାନେ ଗୋଟା ବାହାରିବନି, ଯେମିତି ସିଝେଇଲେ ବାହାରିବ ସେମିତି ବାହାରିବନି। ଆଉ ଧୋଇ ଦିଅ। ଅଣ୍ଡାଟା ଭାଇ କଣ କହୁଛି ଟିକେ କଞ୍ଚାଳିଆ ଅଛି। ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ପୋଡା ଖାଇକି ଚିକେନ କଷା ଖାଉଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ ଜଲ୍ଦି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ସାର୍ଟଟା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ସାର୍ଟଟା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଭାଇର ମୋ ସାର୍ଟରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ବଡ଼ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଢିଲା ଢିଲା।
तब चिकन है और अंडा बहुत बढ़िया